10, 9. Okay, activation ng rotator shaft. 4, 5, 6, 7, 8. Hello. Ang cute niya. Yan. Tapos, pag gano'n. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, ito seated. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, last 4, 4, 3, last 2, okay, last 1. Wait. Here. Huling-huli ka kagabi. Sabi ko, uy, parang kilala ko yun ah. Saan? Yun sa picture. Video yan, di ba? Video. Vlog nila. Kasabayan mo siya nun. Sino? Yung Carl. Parang Parang, si Carl, ano siya, dito, ambassador siya ng JFit. Tapos nagpalaro yung JFit sa Isabela. Sino ba may-ari nun? Si Sir JP Yap. Nakakasama ko rin yun. Kaibigan ni Eruption yun eh. Eruption, Kaya Tay? may picture kami ni Eruption dati. Warm up pa lang yan. 10. Slowly lang. Kaya-kaya niya yan. Hindi na kailangan spot yan. Yung 60 nga eh. Mamaya si 60 pa. 70 tayo mamaya. Go, Arya! Si Arya na lang ispotan ka dito. You like your motorcycle? Ha? Parang nagsishape mo yung arms niya, no? Ay, hindi ngayon. Ay, grabe ka naman, coach. Sleepless. Oh. Tingin nga. Siya nagsando. Wala. Ngayon, no? Meron na. Shoulders. Up. 3, 4, 5, 6, 7, 8, last 1, 1. 4. 5, 6, let's go. 7, 8, 9, 10. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Last 2. Okay, last 2. Last 1. Okay. Yup. Slowly. 5 lang. Slowly. 4. 3. Last 2. One more. Alright. Yeah. Ang bigat. Ilan, coach? 12. Okay. Slowly down. Explosive yung up. 1. Power. 2. 3. 4. 5. 6. Go, Eddie. Ay, sorry. Kamukha kasi. Super set talaga lahat. Hindi ko sure kung sa event dito ah. Wala nakasulat. Hindi nakasulat eh. Top set ko.
Easy. 70 nga to. 3, 1. Lower. 5. Yan. 4. 3. Last 2. Okay, one more. 25? Yan. Last set yan, bro. Right now, mag-16. 1-6. Up. Ito ang gaan sa'yo. Maintain mo lang yung tempo. 4. Ibabagod yung tempo. 5. 6. 10 more. 10. Ew! 12. Lakas oh. 13. 14. One more. Di ba mas nag-light Ah! Mas dumali siya ngayon compare last month. Oo. Ayos ba yung birthday ka, coach? Sabay ng anniversary. Di ba yung sinend ko sa'yo para sa cheat meal natin? Oo. Parang ikaw lang eh. Squeeze. Sinabay mo sa Valentine's yung anniv niya. Para isang gasos na lang. Mauta kayo ah. Squeeze sa taas, no? Ilan na bro? 12. Okay, last 3. 2. One more. Last 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Alright. Kaya ayokong walang kape. Na-expose yung panot ko eh. Paano? Meron na ba? Ito, ang taas na lang hairline ko. Ang taas na lang hairline ko eh. May kilala akong mas mataas pa. Grabe ka. Mababa pa yan. Mababa pa ba yan? Partida yung kilala ko, hindi nag-gym yan. Pero mataas na yung hairline. Ito. 20 tayo. 12. 3 sets tayo dito. Let's go. Yo. Basic, lakas. Ayan, no? Let's go. Squeeze. Good job, bro. 3. Striations. 4. 5. 6. Halfway. Let's go. 7. Grabe yung 20, parang gaan-gaan sa'yo, ano? Isang kilong bigas na yan, bro. Ay, hindi. Isang sako pala. Doon na. Last 3. Last 2. Okay, one more. Sa'yo. Push. Okay, bagsak lang. Nice one. Yan. Slowly. May lakad. 4, May duty. 5, 6. Grabe yung shoulders niya, umangat na. 8. 9. May ganun na, oh. Magbibikini na rin yan. Pwede na, no? Goal mo niyo muna, Boracay. Lock your elbow. Push. 8. Let's go. 7. 6. 5. Come on. 4. Last 3. Last 2. One more. 10. 9.
8, 7, 6, 5. Last 4. Last 3. Last 2. Okay, one more. Okay. 12. 1. 2. Tuloy-tuloy. 3. Yan. Huwag mo ilak yung elbow sa taas. 4. 5. 6. 7. 8. Okay, 4. 4. 3. Last 2. One more. Alright. Last 5. Last 4. Hindi kaya ko. Okay, down. Wala. Slowly down. Push up. 1. 2. 3. 4. 5. Okay, baguhin natin. Yung siko mo paatras. Sige po. So, paatras. Wait lang. Stay mo. Then, yan. Tsaka yan. Okay, go. 5. 4. 3. Last 2. Okay, one more. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Last 3. Last 2. Last 1. Okay. 3. 4. Hanggang dito lang. Up. Yan. 5. 6. 7. 8. 9. Straight elbow. 10. 5 more. 5. 4. 3. Last 2. Last 1. Okay. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 9. 8. Come on. 7. 6. 5. 4. 3. Last 2. Okay, one more. Okay. Lakas. 7. 6. 5. Come on. Last 3. Last 2. One more. Push, 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 push. Okay. Alright, another 12. Yeah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Last 4. 4. 3. 2. Okay. Hindi mo alam kumakalat pala yung picture mo sa internet. Oo nga. Medyo lang. Medyo lang. Pa-humble pa eh. Sa ano, sa bodybuilding kilala. Pero hindi naman sa lahat. Nung nakaraan pala nililipat ko yung mga whey protein sa gabi. Oo. Kasi grabe yung gutom ko sa gabi. Oo. So yung mga whey protein na pang post-workout, tsaka yung meal 4, nililipat ko sa 5. Sa gabi. Pero suggest ko bro, mas maganda yung whole foods yung ilipat mo. Okay. Sa gabi. Oo. Bro, ingat. 7. Come on. 6. Last 5. Last 4. 3 more. Gigil. Last 2.
Okay, one more. Okay, daw. Stay. Keep your tempo. One. Yan. Kung yan tempo, yan lang. All the way. 3. Come on. 4. 5. Come on. 6. 7. 8. 2 more. Last one. Alright. Yan. 2. 3. Yung kotse ko ngayon kasi 4. libre ang issue. 5. Let's go. 6. 7. 8. 9. 10. Last 2. Okay. Eye level. Up. Yan. 2. 3. 4. Tigas eh. 5. 6. So, pag matigas, ibig sabihin, nandyan yung blood. So, pag nandyan yung blood, nandyan yung nutrients. Yung kinain natin, yung protein, yung fats, yung carbs. Okay, go. 3 more. 3. 2. Okay. Magko-compete na rin daw siya, coach. Uy, ano ka? Lifestyle lang, blood flow, healthy lifestyle. 2, 3, 4, 5, 6. Come on. Come on. Up. 7. 8. Last 4. Last 3. Dalawa. Okay, last one. Up. Okay. 1. Yan. 2. 3. Let's go. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Last 3. 3. 2. One more. Okay. Paano kapag sumeksi si ma'am tapos ang dami ng mga boys na nagpapapansin sa kanya? Peperahan namin. Sige, ginamit ako. Ang talino yun. Ang talino yun.